حضور دے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے تو سوار تے جمعرات دا روزہ رکھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ سوار اور جمعرات دے دن اللہ دے دربار چمل پہنچ دے تے میں چاہنا ہے جدو اللہ پوچھے کہ میرے یار نو کس حال چ چھڑ کے آئے تے فرشتے کہن مولا تیرا نبی روزے دی حالت چ سی تسی آج اس حالت چ بیٹھے ہو۔ اور اس تو بڑی خوش قسمتی کی کہ اللہ کہندا صوم لی رمضان عاجزی فرمایا کہ روزہ میرے واسطے آنا اور میں ہی اس دی جزا ہے۔ آج کتنے دوست احباب ہیں بتاؤ بھئی جڑا بندہ کہندا تو کام کر رہا تے میں تینوں دواں گا مزدوری ہوندا جی کنی ہو چھڑ پرا جنی کمے گا انہی دے داں گا تے بندہ کام کردا کہ نہیں کہ یار انہیں کہا جنی کمے گا ہن بندے دی جنی پہنچے مانگ لوے ہن ایمان نہ دسو جس بندے نو یہ یقین ہوئے کہ روزے دی جزا اللہ نے دینی ہے دسی نہیں اگلی صاف دا اجر تے روزے دا اجر یہ نبی پاک دسیا ہی نہیں۔ ہن جنوں اللہ کہے کہ میں دی جزا ہے کدی روزہ بندہ چھڑے گا؟ اور بے نیاز دے محبوب نے فرمایا کملی والیا سونیا محبوبہ تیری عظمت تو قربان جاواں معاذ آگ دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج دلارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسنی والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تو قربان جاواں بے نیاز دے محبوب نے فرمایا اوے ہڑپے دے لوگو جڑا بندہ رمضان دا روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے ساری زندگی روزے رکھے اس اجر نو نہیں پہنچ سکتا جڑا رمضان دا روزہ رکھے آئے ساری زندگی وہ دی قضا دے وے تو وہ دے اجر نو نہیں پہنچ سکتا۔ تو آج کتنے دوست احباب ہیں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں جب تک زندگی ہے بیماری نہ ہوئے اسی روزے دی قضا نہیں انشاءاللہ کرا گیا۔ ماشاءاللہ اتنا اجتماع ہے ابھی جمعہ شروع ہوا ہے اور اللہ پاک نے موسم بھی ٹھنڈا کرتا کہ میرے بندیاں نو گرمی نہ لگے باہر سینوں پکھیا تو بنا جمعہ جڑے والے اللہ جاندہ مسلمان بھائیو میرے امام عالی مقام دے نانا جاندہ کلمہ پڑھنے والے ہو میرے رب کریم نے فرمایا وَدُّہَا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا عالم شد سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کمل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادوڑ کے سون والیا ہما رمیتا ہے رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا وما ینتقن الحوادیاں پاک بنیاں والیا قد نرا تقلبا وجہ کا قصہ دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا ہے کمنی والیا سونیا محبوبہ حرما جی رب جلیل حکم کیے حضرت سرکار مدینہ سرور قلب وسینہ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے معذات بھئیے آواز نہ ٹکرائے فسرت سمجھ نہیں آنی معذات دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج دلارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے میرے مبرد صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے اے رمضان مبارک دا پاک مہینہ گزردہ پیاوے میرے کملی والے نبی دا کلمہ پڑھنے والے آئے جے اور ایک گلہ منڈی ہے تے میں بات بھی گل ویلے دی کرنا ہونا ہے پھل موسم دا ہوندہ وے عزیزان من ہڑپے دے غیور مسلمان بھائیو دیگر مضافات وان والیو میرے نبی دی پھپی سجدہ آت کا عرض کرنا چاہ رہا میں سجدہ ختیجہ پاک کل گئیاں ہیں لگی نہیں ختیجہ تو میری سہیلی ہے تے میرا بچہ میرا پتیجہ محمد جوان ہو گیا وے تے تجارت واسطے جانا چاندہ ہے تے جناب سجدہ ختیجہ نے مول پا دیتا سہیلی دی گل داؤ ایدہ مطلب ہے پھپیاں پتیجیاں دیاں خیر
खाउंदियां ने। अज अपना ईमान बना लो। दुनिया दे लोगो ये मंतक छोड़ दो कि मामा भैणा दा हक खा के भी चंदा मामू रहिंदा है ते भैणा हक छड़ के भी फुफियां फवे कुटनियां कवावन। शर्म करनी चाहिए, हया करना चाहिए है। अपनियां भैणा दे बारे इंज दा करदार ना बनाओ। मामे सूर खा के भी चंदा मामू रहिंदे ने ते फुफियां हिस्सा छड़ के भी जनाब फवे कुटनियां कवाउन। हया करो, नमक हराम ना बनो, एहसान फरामोश ना बनो। इन्हां भैणां ने अपने हक छड्डे हुंदे ने भरावां नूं। नी भैणा जब तक तेरे घर तेरे बंदे दी भैण आवे, तेरी ननान आवे, कदी मत्थे वट ना पावी। दो हिस्से तेरी जायदाद चाहे ने ते एक हिस्सा भैण नूं गया वे, एक हिस्सा वध क्यों आया वे। जदों हड़प्पे च बाप दी बेटी आवे, अपने बाप दे घर विच आवे ते अपने बाप दी जायदाद चो लैके जावे। वेख अल्लाह ने बोझ नहीं रहन दिता ना भरा ते ना भरजाई उत्ते। मगर अज करदार बड़ा डैमेज हो गया वे। कौन फुफियां दा हया करदा है, कौन फुफियां दी कदर करदा वे। मगर वेख मेरे नबी दी पुपी सिगदात कांदियां ने, मेरा भतीजा मुहम्मद जवान हो गया है ते कम ते जाना वे। मेरे पुत्र दा बाप सिर ते नहीं। इहदा मतलब है पुत्रो जाके अपने बाप नूं चुमिया जे। आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे। बाबा वो मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके कारोबार ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी नींद पूरी नहीं होती। टाइम से उठना पड़ता है, टाइम से काम पे जाना पड़ता है। सबे बादशाहियां प्यो दे नाल ने, सबियां खुशियां प्यो दे नाल है। जिदन बाप मर जाएगा फिर आके मैनू पूछी टाइम ना दुकान ते गया है कि नहीं, टाइम ना लभ्याला घर आ सैरिये वेख ला। मां मर जाए भरा आंदे ने रोज़ा रख ला, दोबारा आवाज़ नहीं आउंदी। वीरा चाची आंदी रोज़ा रख ला, दोबारा आवाज़ नहीं आउंदी। फुफी आंदी रोज़ा रख ला, दोबारा आवाज़ नहीं आउंदी। मामी आंदी रोज़ा रख ला, दोबारा आवाज़ नहीं आउंदी। जिदन मां बाप मर जावे रोज़े सुत्या लंघ जांदे ने या टाइम ना आप उठना पैंदा वे। वीरा दुनिया दे उत्ते हर बंदा ही दर्द वाला वे। अज वीरा रमज़ान दियां 2025 दियां अफतारियां शहरियां आ गई। मां ते बाप कबरां च चले गया है ते पुछया जे पुत्र सवेरे किचन च उठ के रोंदे ने, बाबा मां दुनिया च किधर चलेगी। प्यो दही लैन चले जांदा सी, प्यो दुध लैन चले जांदा सी, मां किचन च वड़ के पुत्रां लई खाना पकांदी है। मैं जुमला क्या करना वे, साडे घर वी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदी सी, वेड़े बैठी दवा हुंदी सी। भाई शबीर दे वालद बड़े नेक इंसान सी ते घर वेला हो गया जिक्र इलाही तो बड़ा अल्लाह अल्लाह करन वाला बंदा सी। घर विच बह के ओए ए शेर ओना ली वीरा तीरे जिन्हां दे घर च मापे ताज़ा ताज़ा तुरे, साडे घर वी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी। रात बराते आ जावां मैं, रात बराते आ जावां मैं, ताज़ा रोटी तैयार हुंदी सी, सहरी मेरी तैयार हुंदी सी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आउंदी सी, रोज़ा रख ला, अज़ान हुंदी सी। जितना मजमाए अपने दिल में ये बात ले जाओ, जिदन मापे टुर गए मर्जी नाल किसे ठाना कोई नहीं ते बार बार नहीं कहना 20 मिनट रह गए नहीं, 25 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए नहीं। बहुत मैं जुमला कहा करता हूँ, पास बुलाती है दूध
پلاتی ہے لوری سناتی ہے سینے سے لگاتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے خوب رلاتی ہے قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں سحری پکاتی ہے بعد میں کھاتی ہے مجھ کو کھلاتی ہے دودھ پلاتی ہے ڈھونڈ کے لاتی ہے مسجد دکھاتی ہے کلمہ سکھاتی ہے توحید بتاتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے خوب رلاتی ہے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں آج کتنے دوست احباب ہیں میں جملہ کہوں گا سننے والا ہے اتنے میرے دوست احباب ایسے بیٹھے جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں پر جدن سویرے سرگی ویلے آپ روزہ رکھن لگے ماں باپ نوں اٹھا لیا کر تے بچے کہن اینا کڑا رکھنا ہے تے آنکھیں کول بٹھا کے ماما پاپا نوں لو مائی باپ کھاؤ چڑھاؤ ماں باپ تو بعد ویرا بادشاہیاں مک جاندیاں نے اوہ لوکو بادشاہ بابے ہوندے نے جڑے کروڑاں دیاں جایا دادا پتراں دے نا لا دیں دے تے پتر نہ کمے ماپیاں نو چاواں تو بھی ترسا دیں دے نے حیا کریا کر جنہ بادشاہی تیرے نا لائی ہوئے انہاں دے واسطے دل کھلے رکھیا کر جگرے وڈے رکھیا کر اے لفظ بڑا وڈا ذرا سنیے تے آن سیدات کا کہہ دیا نے علم یجد کا یتیمن عزیزان من سیدہ آتکا ظہور دی پھوپھیے ذرا سنیے تے آن دینا پھوپھیاں نہ پیار کریا کر گل سیویاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں گل شیمپو دی نہیں گل صابن دی نہیں ویرا اے تے لاہور دی منڈی چویں لب جاندیاں اے کاڑے دی منڈی چویں لب جاندیاں تے ہڑپے دی منڈی چویں لب جاندیاں ہر منڈی چو ہر شے لب جاندی ہے پر انہاں منڈیاں چ سیویاں لجان والا ویر نہیں لبدا انہاں منڈیاں چ سیویاں لجان والا باپ نہیں لبدا ماں باپ مر جائے کدی پھوپھیاں دا بوہا نہ پلیا جائے جنہیں کروڑاں دی جائیداد دا حصہ چھڑیا تانوں انہوں عید لازمی دے کے آیا جے احسان فراموش نہ بنیا جے اوہ لوگو نمک حرام نہ بنیا جے آج کتنے دوست احباب اپنے دل میں یہ بات لے جو سینے میں لے جاؤ میں بڑا درد والا جمعہ تیرے
میرے سامنے پیش کر رہا ہے میں چاہنا کہ ایک ایک گل درد نال بیٹھ جائے اپنے گھراں دے اندر وہ دس جنہیں 4 کنال تینوں چھڑی ہوئے تو دی ساس میں نہ مارے ایڈی ساؤں دی تیرے پچھلے نہ ہوندے کہندے نے تیاں دور نہ وے آمی ویکھی بابلا عیدہ لے کے کون آؤگا راواں تک تک دل ڈوب جاؤ گا عیدہ لے کے کون آؤگا لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے آج کتنی بہنیں بیٹیاں سسرال میں باتیں سن رہی حرم بیٹھے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے جتنا مجمع ذرا درد والا ہے عزیزان من حضرت امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں اپنیاں بیٹیاں دا کچھ سوچ کے جاویں دنیا دیتے تیاں دا حق پترانو دے کے نہ جائیں سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ خائن نہ پیار نہیں کر دو اللہ بے ایمان نہ پیار نہیں کر دو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کرنے والے آنا پیار کردہ ہے اللہ نبی نیک عمل کرنے والے آنا محبت کردہ ہے نیکی کرنے والے آنو پسند کردہ ہے آج کنے دوست احباب اپنیاں جمعیاں نیکی نہیں کر سکتے تے ویک حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے کسے بندے نے جا کے کہا فاطمہ تیرے باب محمد تے کسے گندی ہوجری سٹی ہے تے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی حضور تو ہوجری پرا کر دیا ہے کنہ تیاں دیاں عیداں بند کرنا ہے کنہ تیاں دے کول نہیں جاندہ میرے نبی دی بیٹی دوڑی دوڑی آئی ہوجری پرا کے تیاں دی بابا مکے دے کافر نہیں جان دے میرے باب محمد دیاں کڑیاں اونچیاں شانہ نے سرکار نے کھالا لایا شاللہ جیوے جوانیاں مانے وہ میری لاڑ فاطمہ وہ میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ اپنے بابے نو پتر بن کے وکھان والی میری دلیر فاطمہ رحمت والی اللہ دی برکت والی حاصل کرنے والی زمین بن جے جملہ سننے والا ہے میرے آقا فرماندے نے اے میری دی فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی وہ میری غم خار بیٹی فاطمہ شاللہ جیویں جوانیاں مانے آج 10 دیتائی جے محمد دے پتر چھوٹے چھوٹے اللہ کو چلے گئے فاطمہ 10 دیتائی پت ونڈاؤن زمینہ تیاں درد ونڈاؤں دیاں نے پت لکھواری مو موڑن تیاں تھوڑیاں دیاں نے پت ونڈاؤن زمینہ تیاں درد ونڈاؤں دیاں نے پت لکھواری مو موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے گجرہ والے چے بابا پوت ہویا ایدی جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل نے لوگوں سنیے میرے نبی نے ایویں نہیں کہا الفاطمہ بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑائے میرے مصطفیٰ نے کیوں فرمایا ہے فاطمہ نے 10 دیتا دنیا نو ماں باپ نہ کمیں پیار کری دائے کہندے نے جنازے چے بابا کھڑایا آدھا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے اے دے پتر بھی چوپے دے پراوی چوب بابا کھڑا ہو گیا ہے اے دی بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی اور پترو ہڑپے والے ہو کدی تیاں دا حق پترانو نہ دینا نہ بیٹیاں نو فقیر نہ کرنا اور میں تمہیں بتاؤں میری 4 بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے حاجی آدمہ گل بڑی وڈی تیریاں بھی 4-5 تیاں ہیں مینو بندے کہن لگے مدنی صاحب تسی اپنی تیاں لی لگ کی سوچے آئے میں کہا میں 27-28 سال ہو گئے دین دی تبلیغ کر دیا ہوں اے ہوئی کان پاک گئے پراما دے کاروں منتیاں دیاں نے چلو تسی اپنے سورے آتے تاڑا ایتے مکان نہیں تے جے سورے جان جدو مرضی لڑن تے کہتے نکلو ایتھوں تاڑا اے مکان نہیں اس دن کا میں نے ارادہ کیا ہوا ہے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا بیٹیوں تمہیں ایک ایک مکان بنا کے دوں گا
क्योंकि मेरी बेटियों का मकान नहीं होता, इन बेटियों का मकान नहीं होता। माँ बाप के घर में भी, ससुराल वालों के घर में नहीं। अपनी बेटियों के नाम रजिस्ट्री छोड़ के जाऊंगा ताकि कोई कह न सके अपने बाबा के घर में जाओ, अपने मकान में रहेंगी। अपने मकान में कौन निकाल सकता है? अपने चुमे में राधा करके चले जाओ, 3 मरला 2.5 मरला 2 मरला जरूर बेटी के नाम छोड़ के जाना ताकि तेरी बेटी को कोई कह न सके निकल मेरे घर। 6 बच्चे पैदा कर लेती है, फिर भी खामद कह देता निकल मेरे घर से। पेट जख्मी हुआ होता है, निशान पड़े होते हैं औरत के पेट पे। ये चुरिया चाकू चल चल के बच्चे पैदा कर करके ऑपरेशन करा करा, फिर भी ये कहते हैं तेरा इधर क्या है। अपने अंदर ईमान बनाओ। आज कितना जालिम मुआशरा बन चुका है, जो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, ये गद्दा रिवाज खत्म करो। माँ मरती है तो कहते हैं माँ में कफन लेके आए और कुड़म रोटी पकान, हया नहीं आंदा। हामद और बच्चों को खड़े हो जाना चाहिए। खबरदार, हमने अपनी माँ को कफन खुद देना है। जिस माँ ने सानू जमया, साडी वारस जमे, जयादात दे वारस जमे, मां नू कफन भी असी देना है ते रोटी भी मां दी आप पकानी है। खाम दो खड़े हो जाया करो। मैंने अपनी बीवी का खाना खुद पकाना है। कौन कहता है कि देग मैंने पकानी? नहीं नहीं, लोगों कुरमा तो खाना ना लिया करो। दुल्हन बन के तेरे हड़प्पे में आई, हड्डियां दी मुठ बन के कब्रां च चलेगी। अगर तेरे वारस ना जमदी ते तेरी जायदाद च कुत्ते अगने सी, उल्लू बोलने सी। आज कितने दोस्त है बाब है, मैं देखा गंदे रिवाजों में पड़े हुए। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वाले इस्लाम दे अंदर पूरे पूरे दाखिल हो। अपने आप को पूरा पूरा इस्लाम च दाखिल करया करो। कितने दोस्त है बाब आए हैं, मैं सभी को पैगाम दे रहा हूँ। आज दे जुमे च जितनी आकाश कबार है, ये बरादरी में रिवाज खत्म करो। बीवी दी रोटी आप पकाया करो। वो लोगों मां मरे ते कफन आप दिया करो, और मां मरे ते तियां गुसल देवन। साडी मां ने उम्र गुजार दी साडे उत्ते। सुनिए ते आन दे नाल अल्लाह खालिक के कायनात दा कुरान आंदा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। बेनियाज दा कुरान आंदा है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। बेनियाज ने फरमाया, खालिक के कायनात दा कुरान आंदा पिया है, अल्लज़ीना इज़ा साबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह खालिक के कायनात दा कुरान के कहंदा पिया है, जरा सुनिए ध्यान दे नाल। अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले हो, मां जात दे काजल वाले नबी। ओए पुत्रो गल्ला ना करो, चलो ते बैठ के जुमा पढ़ो। चलो इधर आओ, बेहदायते हो तुहानू यानी जुमे दी गल्लां करी दियां ने।